салом алейкум дӯстони азиз, субҳи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз ман саҳар кати рафта камакак ай магазини пеши хона харид кардам. имрӯз 24 декабр. якта перчаткиам хали барои пеши гӯспандо рафтан додан гирифтам. Дута носки вай гирифтам, ғафсак барои хидмат, помидор гирифтам камакак инам хали шоколад гирифтам ба маззаҳай. памперсмон тамом шуда буд. То шум омадан анҷа рафтам, штучни 15 дона гирифтам, як донаш 25 рубл. дута инам хали варёнка гирифтам барои чем ай печина, ай ҳамин чизои магазин хариданам ахадам. Барои кӯдакома ягон чиз мепазам. 1 кило мандарин гирифтам, 150 рубл буд. 5 килоҳа анам хали орд гирифтам, специально барои пухту пазай. бинен чихелай расмаш. ами орд гирен пушаймон намешавен. чизе ки ман мепазам ай ҳами мепазам. 5 килош 183 рубл, 381 рубл. 381 рубл будай 5 килош. ана мехоҳад дӯстони азиз, дамо бо барф боридай. ман рӯзи гузашта барфҳоро тоза кардагӣ будам. ҳозир берун торикай, берун ки рӯшан шава, ма барфҳоя да шумо нишон медиҳам. бениҳоят барф бисёр боридагиай. имрӯз рӯзи мо бо барф тозакунӣ мегзарад. ина дӯстони азиз барфа бинен. динами рӯзи гузашта буд, ман анамиҷара тоза карда будам. ина баландиш, инаи дарошкае ки ман ҳамихе саҳари магазин рафтам. ина ҳами ҷоҳора ман дина тоза карда будам. боридеста буда, ҳамихе шав ба шиддат боридай. хулоса ҳозирам боридестай. ина ира бинен чихе баландай. да камера наметавам, лекин беҳад баландай. ина баландиш бугем ҳастай як ҳами 20 сантиметр кам то ҳами кунура. хел беҳад барф боридай, бо боридестай. ҳоли қарор гирифта ки нест. рости гап раҳомон амоли тоза накарда ҳишка. трактор як бор омада пеши магазина тоза кард. трактори ҳамсоя худаш трактори худчай. гуфтамаш ки биё ҳаме барфҳои мара тоза кунӣ, чанд пул мегирӣ? 500 сум гуфт. анами пеши дарвозара гуфтам, анами пеши гаража гуфтам ба ҳами трактора тоза кунӣ чанд пул мегирӣ? гуфт ки 500 рубл. гуфтам дар кор нестай. худо осталло мекунам. ана яки шамо муса меоя дефатуб намекунава одатуб мекунаша. ина ҷорат не хабнен то тайтай бори ҳамон тела кадаша трезара иҷора. ина иҷораша тоза намекунам. шартам пеши гараж пеши дарвоза ҳая. ана иҷора бинен. ана иҷора тоза мекунам. иҷораро тоза мекунам. инаи палаткаи мара бинен дар болош барф зада. каҳора болоша тоза мекунам. хулоса ҳозир каҳора канда гӯспандора каҳ мекунам. кӯдакора чой додум, магазин рафта омадам. ҳоли ман ҳами рости гап соатҳои 11-11:30 чои саҳар ман мехӯрам. ман ҳами хел хислатам ҳамияй ки то кор мабуд накунам, чой намехӯрам. анами хел ҳозир иншоаллоҳ гӯспандома каҳ мекунам. камтарак пушти дарвозаро тоза мекунам, баъд хона медурам. анами хел дӯстони азиз, бо мо бимонед то охири видео. ҳатман лайк монед, подписатсия кунед, комментария нависед. анами хел.
خیلی که گفتم دوستانی عزیز این همیجا را من تازه کردم. این همیخه دروشکا برای خدمه برای اینجا که پرتوفتنش کدامی که در کانال من نو پیوست شدن بعد برای پادپیسچیکای نو یا بار میفهمونم ما گوسپند دارم بز دارم. این همیخه کم اینجا ما که میپرتم که شب ما در اومدم همش ندوان خدمه گو میکنم شب کمترش در اونجا مشغول شوه کمترش بدوه انا یوشه اینجا میدرارم هزی اینا که ها را ما برفاش تازه کردم کندم. این که های ما تا 20 سالی گذشته خریدگی بده در بالوش باران زدگی بود یا یخ کدگی هن چخیلی که میبینه چخیلی خوش روان. این گرفتنش آسان نیست. این را ما به انمی هازی نشان میتیم. انمی آهنه که میبینه ما زاغنول میگه ما به انمی همی که ها را از یک دیگریش جدا میکنم خوشروترش گفته گویم میکنم شونه. این همی خدستان انمی هازی برای هازی شونه هازی با ما برای بگه شونم تیار کده میمانم. انمی خدستانی عزیز نکم گوسپندو را که همیتیم هازی برف باریده سه به حد هوا بای چخیلی گب زنم ارسو میگن پس مردنه به شمال هوای آروم هوای به نهایت گرم هوای خوشرو. انمی خدستان دوستانی عزیز ما در اینجا وای کدم گوسپندا ما که دادم انمی لپتکا ما برو وردم برف تازه کنیه سر میکنه می پشتی دروازه تازه کنم حضیرشته بعد یک دم پس میبرم چی میکنم ایسونه تازه میکنم. هسی ضروری انمیه که در اینجا اهمیت میتین که باید که با همی پشتی دروازه همه وقت تازه باشه. ما خودم خرسند میشه که همه جا تازه هم آدم приятнее. این اینجا автобус میاد همین انکای تازه کنم و پودکای کلون تمامش کنم. دخترها این همه پشتی دروازه ما تازه کردم. این بینید چه برف بسیار باریده فقط انم پشتی دروازه را تازه کردگیم از اینجاش نکردم از رفته یک چای پای میخورم بعد با میبیام دوام میتیم اونا جورای بچه ها فایرو داره برام او را پوشانم برو یا نه. نمیخه دوستانی عزیز تا آخری نوار با ما بمانید. دوستانی عزیز ما خونه رفته دخترچه ما خواب کردم چای ما خورده قطعی نمیشه بچه ها برو آمدم یا بچه یاردم کنن هم مرا جقیده استیان کار زیاد کده استیان این نمیگه کچی کردن برای انمو سمکه چکه مکه گروه میکشو یاو میبره. پشتی دروازه ما ایجاره تازه کردم بینین چه خوش روشید این برف بینین چه بسیاره. ایجاره برای چی تازه کردم؟ برای اونه که خانه های ما زمینشه ما مای چیز مونده همون خانه های وانه همش در همون خانه های اینجا کانالیزاسیا داره اینجا در کالودیسه اینجا ما رکتر سپیسیال هسته برای همین فایرود میکنه اینجا آوش میبره برای همین که اینجا همه وقت باید تازه باشه که ترکتر سپاکای ندرویه. بینن اینجا را همه را تازه کردم این ترکتری قشلاق مانه راه را تازه میکنه. یاده میگی پل بگی که تازه کنی پل میگن آخه
ака аймуда ки дар ҳамин хонаем агарам худ мумкине гоҳ вақте бисёри бад беҳад бора уже қинди бад боша баъд мебиёрам трактор усол духтарчаам майда буд ҳамин ҳама вақт катиатр тоза мекардем ки сол калонака бачаҳомам хеле ина калонак шидиян мон кардестем ҳозираш дар канал барф боридесте ҳолба дар оянда ай барфтозакунирам сер мешем ба тракторора файрод мекунем биҷараки иншоллоҳ паго тоза мекунам ҳозир рафта хона дар кор намози пешин шид пешина мехонем авқоти обед тайёр мекунем и кӯдако 1 соат чида берунанд мехе дӯстони азиз ки намоз хонем дӯстони азиз ман камтарин инҷа оши брида кардестам инам аз волама бридам бинед чӣ хушро омада ба анами бай кардама ба анами бридама тунук кардая манам хе ба даста гирифтам сахтаки хушрӯ ранги макарон шид инами хе ҳозир тайёр кунем бо нишон медиҳам ина дӯстони азиз оши бридаи ман тайёр шид икарат ман руғандор кардам бинед чӣ хел хушрӯ омада ина ҷурғоти хонагӣ камтар салат кардам компот чой помидороша кам меандозем бачаҳом зелена нағз намебинанд ина помидор камтар рехтам азбаски бачаҳом зелена нағз намебинанд зелена кардам ина бинед чӣ хел хушрӯ омада дарози фасон омада кадоме хуб деста боша иштиёи таом мо ай барфтозакунӣ дуромадем рости гап кӯдако беҳад гӯш нашиданд раҳмат ки бо мо будем раҳмат ки видеои моро тамошо мекунем то видеоҳои оянда сарбаланду хунобод бошем